دنیا کا یہ کہا جائے کہ عالم انسانیت بہت عظیم خسارہ ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ سید مرحوم کی ذات فقط کسی ایک نسل یا کسی ایک رنگ یا کسی ایک قبیلے تک محدود نہیں تھی، بلکہ سید علی خامنائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات اعلیٰ صفات وہ تھی کہ جہاں کہیں بھی ظلم کی آہٹ سنی ہے وہاں مظلوم کے حامی بن کر کے اور ظالم کے لیے رہنا شمشیر بن کر کے پڑے. یہی وجہ ہے کہ ہم تو ہیں مقتدہ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں حضرات جائزہ لیجیے کہ 28 فروری سے اور آج 6 مارچ تک جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے وہ خالی نام زبان پہ آ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں آپ زندہ ہو جاتی ہیں. اور جہاں مردہ ضمیری ہے وہاں پہ مجھ سے بیٹا جاننا ہے کہ مسلسل اس پر بھی اعتراضات ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں ضمیر بھی زندہ ہے اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی ہے تو وہاں مظلوم کے حامی دکھائی دے رہے ہیں، اور جہاں ضمیر مر چکا ہے دل پشمردہ ہو چکے ہیں وہاں جو ہے ظالم کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں. مطلب یہی سے حق اور باطل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر مظلوم کے ساتھ ہے تو کل بھی کربلا والوں کے ساتھ تھا، آج بھی کربلا والوں کے ساتھ ہے. اگر مظلوم کا مذاق اڑاتا نظر آ جائے، کوئی کسی کی شہادت کو تماشا بناتا نظر آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ کل بھی کربلا والوں کا مخالف تھا، آج بھی کربلا والوں کے مخالف ہے. ایسا بات بہت ہے. اور سید بزرگ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہم نے اس آیت کو اس لیے چنا ہے کہ ابھی اس آیت کے سلسلے کا مزدار تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیان کریں. اللہ نے جو وعدہ کیا ایمان والوں سے جو صاحب ایمان، ہم نے بیان کیا تھا کہ ایمانی طاقت یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. ایمان بک بھی جاتا ہے، ڈالروں میں بکتا ہے، دعوت پہ بکتا ہے، چائے پہ بکتا ہے، دولت پہ بکتا ہے، سمجھ گئے؟ سب چیز میں ایمان بک جاتا ہے. تو لہذا اپنا ایمان ایسا بنائیے کہ جیسے ہمارے ائمہ نے کہا. سمجھ گئے؟ ایمان کس کے پاس ہوتا ہے؟ مومن کے پاس. مومن کون ہے؟ سبھی مومن ہیں. اگر سب کے پاس ایمان ہے تو سبھی مومن ہیں. لیکن یاد رکھیے گا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ حدیث موجود ہے مومن کی مثال پہاڑ جیسی، مومن کی مثال پہاڑ جیسی. اب 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ اور چیزوں کو کیوں نہیں آپ کی مثال دی تھی، پہاڑ پر کیوں مثال دی؟ تو امام نے واضح کیا، کہا کہ جب آندھی طوفان بڑی بڑی ہوائیں چلتی ہیں تو دنیا کی ہر چیز جھک جاتی ہے، لیکن پیڑ جھکتا کہ نہیں جھکتا ہے. سمجھ گئے؟ زلزلہ آیا عمارت گرتی ہے کہ نہیں گرتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں جھکتا، وہ ہلتا بھی نہیں ہے. تو وہ مومن ہے کہ جو چاہے جتنا بڑا طوفان اور چاہے جتنی بڑی طاقت، چاہے جتنی بڑی دولت، چاہے جتنا توپ اور ٹینک اور پاٹر لگا دیا جائے تو وہ مومن کبھی جھکتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ مومن کی مثال ہے. تو دنیا میں مشاہدے میں دیکھنے میں آئی خامنئی صاحب کے لیے
उठा के फेंक दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अगर खामनेई साहब के दिल में कोई लालच अगर होती तो इतने बड़े प्रेसिडेंट का लेटर लेके पढ़ते, भाई क्या बात है। लेकिन उन्होंने लेटर भी नहीं छुआ, उन्होंने जो है उसको हाथ भी नहीं लगाया, और जो है वो यहाँ तक कि पैगाम पे पैगाम भेजता रहा कि खामनेई साहब हमसे थोड़ा बात कर ले। लेकिन कहाँ मंजर वक्त, कहाँ जो हमारा लीडर, कहाँ जो हमारा रहबर, जहाँ पर जो कपोल बदसगारी की बात हो उसकी तरफ जो है वो हमारे रहबर, हमारे आपके रहबर ने रुख भी नहीं किया। तो वो बड़ी हैरत में पड़ गया कि क्या बात है, कि तुरंत जो है वो हैरत में पड़ा कि हमारी तरफ मैं बात भी करना चाहता हूँ, लेटर भी भेज रहा हूँ, आखिर कौन ऐसी बात है कानून में वो झुक भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे हैं। हमें झुकेगा कौन? झुकता वही है कि जिसके दिल में खौफ इलाही नहीं होता है, समझ गए? और जिसके पास अल्लाह का डर है, जिसके पास खौफ इलाही है, जिसके पास करबला है, जिसके पास इमाम ज़माना है, वो किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय अल्लाह के अम्मा के सामने, समझ गए? तो ये जो है वो हमारे रहबर की मिसाल है। अम्मा की जब अम्मा ने बताया कि ये चाहने वाले को कैसे रहना चाहिए, तो आइए देखें कि दुनिया की सारी ताकत लग गई, यूरोप लग गया, बर्तानिया लग गया, अमेरिका लग गया, इस्राइल लग गया, दुनिया की सारी ताकत लग गई। खामनेई साहब अपनी जगह से कल पे मस रहे हुए अपने रास्ते पे कायम रहे। क्यों? खामनेई साहब ने आए मासूम इनके रास्ते को अपनाया था, एक सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम, इस्लाम सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता। हमारे आइमा ने बताया, इमामों ने बताया, उसी रास्ते पर खामनेई साहब चलते रहे। अब आइए देखें कि हालत जंग में है इस वक्त ईरान, कहाँ पर रहबर, जहाँ पर लीडर का कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, तो उसका लश्कर क्या करेगा? उसका लश्कर तो कोई है नहीं कि उनको कोई रोके। तो ये याद रखिएगा, दुनिया चाहे यहूदी हो, चाहे वो नसारा हो, दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हो, ये सुन लीजिए, ये ताकत चाहे जितनी बड़ी लग जाए, लेकिन ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि दुनिया की सारी ताकत अगर लग जाए, ये जंग रुकने वाली नहीं है, चाहे वो क्या वो शहीद हो जाए। इसलिए कि जिंदगी से बेहतर मौत है, वरना किसी जंग नहीं जा सकते, किसी लायक नहीं, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। हम यहाँ से माफी मांगते हैं हाथ जोड़ करके, आपको भी अपने अपने को आप भी करें। बहुत अच्छा कहा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।